অবসর ভাঙলেন, আবারও মাঠে নেমে ব্যাট হাতে হাঁকালেন ৪-৬। তিনি ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য কীর্তি আজাদ। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের দুর্গাপুর সফরে নানা মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। তিনি হয়তো বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হতে চলেছেন, যদিও বিষয়টিকে কটাক্ষ করেছে গেরুয়া শিবির। বর্তমানে কীর্তি আজাদ এখন তৃণমূলের। মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর দুর্গাপুর ক্রিকেট ক্লাবে আসেন কীর্তি। ব্যাট হাতে মাঠে নেমে বেশ কয়েকটি ৬-৪ মারেন। একই সাথে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে দেখা যায় ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারকে। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দুর্গাপুর ১ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের সভাপতি রাজীব ঘোষ সহ জেলা তৃণমূলের অন্যান্য নেতারা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তার ভোটে দাঁড়ানোর জল্পনা উড়িয়ে দেন কীর্তি আজাদ। বলেন তিনি তৃণমূলের একজন সৈনিক। প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে প্রাক্তন ক্রিকেটারের বক্তব্য, এই বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত নেবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে মা ও দুর্গা রূপী বলে সম্বোধন করেন কীর্তি। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী সহ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনাও করেন তিনি। কীর্তি আজাদের তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুইয়ের বক্তব্য, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। তৃণমূলের যেই দাঁড়াক শেষ হাসি হাসবে বিজেপি। देखिए, राजनीति में और क्रिकेट में कोई फर्क नहीं है। आप 4 साल बढ़िया काम कीजिए और पता लगे कि कुछ उल्टा सीधा कोई वेव आ गया तो आप हार गया। क्रिकेट में भी है, 4 इनिंग में सचिन तेंदुलकर सेंचुरी बनाता है, लोग सोचता है 5वें में भी बनाएगा, लेकिन 0 पर आउट हो जाता है। तो दोनों घोर अनिश्चितता का खेल है, लेकिन मेहनत में कमी कहीं नहीं होनी चाहिए। चाहे वो राजनीति हो, खेल हो या जीवन में आप कुछ भी करते हो, मेहनत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है। ममता बनर्जी एज ए पॉलिटिकल प्लेयर कितना मार्क्स देंगे आप? देखिए, ममता दीदी का मैं शुरू से बहुत आदर करता हूँ। 1984 में 1984 में जब वो पहली बार पार्लियामेंट आई थी, तो मेरे पिताजी उस समय राजीव गांधी जी के कैबिनेट में थे और दीदी आई थी। तो उसी समय हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री भागवत झा आज़ाद, जो मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे, उन्होंने कहा था कि इस लड़की में बहुत आग है और ये बहुत आगे चलेंगी। और भाई पोटा हमको करती रही। हम सदैव उनसे मिलते रहे। उस समय सुदीप दा थे, नैना भाभी थी, और हम लोग जाते थे। जैसी दीदी तब थी वैसी दीदी आज हैं, कोई फ़र्क नहीं है। उनके घर में गए, वो छोटा सा रेलवे का बर्थ नहीं होता है सिंगल वाला, वैसे घर में है उनका, वैसी ही रहती हैं। और वह एक राजनीतिक तो है, लेकिन राजनीतिक से बढ़कर एक माँ की तरह है। और उनका प्यार, उनका वात्सल्य, उनकी ममता, वह उनके नाम मुताबिक है। मुझे आज पता लगा कि आप मुझे बता रहे हैं कि मैं कैंडिडेट हूं। हमको तो ये जन गर्जना कार्यक्रम है जो 10 तारीख को ब्रिगेड मैदान में होगा, उसके प्रचार प्रसार हेतु कहा गया है। हमसे कहा गया कि शत्रुघ्न जी यहीं पर होंगे, जिनको हम लोग सोनू भैया करके बुलाते हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, और उनसे आज का नहीं बहुत पुराना हमारा संबंध है। तो यह मेरे लिए तो बहुत ही सम्मान की बात है कि आदरणीय प्रदीप दा यहाँ पे मंत्री हम लोग के साथ में हैं, आदरणीय नरेंद्र जी हमारे जिला अध्यक्ष जी वो साथ में हैं। कल शत्रुघ्न जी से ही भेंट हुई, आज उनके साथ मेरा कार्यक्रम भी है। और ये सारी चीज़ें हम में से कोई तय करने वाला नहीं है। ये सब कुछ तय दीदी करेंगी, पार्टी करेंगे, स्थानीय लोग मिल करके करेंगे, और उनका जो विचार रहेगा वो करेंगे। हमारा काम सीधा, हम सेनापति हैं, लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं और लड़े भिड़ेंगे। और कोई बढ़िया कैंडिडेट है नहीं। आप देखें, वो अकेली है। उन्होंने वहाँ वो कर रहे थे दीदी, और दीदी किया था ना आके, और दीदी कुर्सी पर बैठी थी, उनको चोट लगा था। उन्होंने ऐसे एक फुटबॉल को किक मारा, बोला खेला हो गया खेल। 200 पार बोला था ना, 100 नहीं बना पाए। तो देखिए, दीदी एक अकेली ऐसी लीडर हैं जो दुर्गा का रूप है, जो सामने खड़ा होकर के चुनौती देती हैं। কীর্তি আজাদ প্রার্থী হোক আর যে হোক, আমরা মোটে চিন্তিত নই। আমি মনে করি কীর্তি আজাদ যে ক্রিকেট প্লেয়ার, আর তিনি দীর্ঘদিন খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। আমার মনে হয় তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় ভালো, নেতার সঙ্গে ঘুরছেন, সেটাও ভালো। কিন্তু প্রার্থী হলে তাকে কান্নায় রোল নিয়ে ফিরতে হবে। এখনো কয়েকদিন বাকি নির্বাচন ঘোষণার, প্রার্থী ঘোষণার। আর তৃণমূলের কত নেতা, বাংলার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান দুর্গাপুরে কত নেতা, তারা খালি আসবেন বিজেপিতে, ওয়েট করে বসে আছেন, তিনি বুঝতে পারবেন। আর দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা বিজেপির গড়। বিজেপি সুন্দর সিং আলোয়ারে জিতেছেন, বহুত কাজ করেছেন, মানুষ সঙ্গে আমরা আছেন। আর শেষ হাসি বিজেপি হাসবে। তাই কীর্তি আজাদকে বলবো
তিনি মনে হয় হলে আমাদের আপত্তি নেই। আমার মনে হয় তিনি বালকদের সঙ্গে যদি ক্রিকেট খেলেন, তাদের পেছনে ঘুরে বেড়ান, সেটা আমাদের ভালো লাগবে। আমাদের বলার কিছু নেই। বাংলার মানুষ বুঝে গেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা কি। ইতিমধ্যেই তারা শুরু করেছেন, একের পর নেতা আসতে শুরু করেছেন, বহু লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর দুর্গাপুর বর্ধমান লোক সবার বলছি, শেষ খেলা আমরাই খেলবো, কেউ খেলতে হয় আমরা খেলতে জানি, ওয়েট করছি। যে আসুন না কেন চিন্তা কোনো কারণ নেই। দুর্গাপুর লোকসভা সিট বিজেপির গড়, বিজেপি আবার জিতবে, শেষাশি বিজেপি আসবে। দুর্গাপুর থেকে সনাতন গড়াইয়ের রিপোর্ট, টিভি নিউজ 10।